Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Zawra Rilke dari program studi Asset Management dengan NPM 234111092 dari kelas manajemen 23A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang persamaan akuntansi atau accounting equation dari mata kuliah pengantar akuntansi. Persamaan akuntansi sendiri adalah accounting comes from the word accounting, which is the sense of a calculator and recording transaction related to company finance. Accounting in then important is a method of recording company financial transactions so that later there is no misses of the budget funds. One of the important accounting materials to learn is the basic accounting equation. This is the accounting can profit a big picture a company of the asset, debit and capital during the current accounting period. A part of that, basic accounting equations are also used to carry out simple and company bookkeeping. Okay, understanding the accounting equation, the basic accounting equation and calculating can later project the well, debit and capital owned by the company. As we know, the general participle of accounting that we know is there a balance between income, the expense, or a balance between asset or liabilities owned by the company and its obligation. The extension of a balance between the two parts, of course, must be analyzed more deeply as I think the basic accounting equation. Later, the basic accounting equation will be assigned to asset to company obligation to manage company finance. Prinsip persamaan akuntansi sendiri adalah persamaan dasar akuntansi, sering juga disebut sebagai PDA, yang merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas atau serta kewajiban beban yang harus dibayarkan. The basic accounting equation participle mathematical connecting company asset with debit and capital. The company asset or asset are included in the asset section, while debit and capital included in the liabilities section. Rumus persamaan akuntansi sendiri adalah harta atau aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau pasiva. Semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika ketersediaan suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, penting pula adanya auditing yang lebih dikenal dengan konsep good corporate and conference. And manfaat persamaan akuntansi sendiri, yang pertama ada digunakan sebagai sumber catatan persamaan dasar akuntansi yang memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan sebagai nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Yang kedua ada acuan dalam pemeriksaan saldo sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan berdasarkan sesuai laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci. Persamaan dasar akuntansi menyediakan saksi keuangan secara garis besar. Yang ketiga ada alat untuk mengoreksi ketepatan saldo. Manfaat berikutnya adalah sebagai sarana koreksi ketetapan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak. Tabel persamaan dasar tersebut nantinya menyaksikan angka yang seimbang jika sesuai transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin, atau bisa disebut dengan balance. Component in the basic accounting equation, we have discussed a little above the two sets the much appearance in accounting equation table, namely the asset side and the liability side. Well, these two sets cannot just fill in what include asset, debit, or capital difference components in the basic accounting equation. Here is a review.
One, asset accounting atau aset. We know the term asset as a requisition by a company to carry out a certain business activation in a certain accounting period. Asset can also be current atau treasure or well of the company concrete which can later be used to carry out an company vision mission. Asset in a term for something then brings benefits to company. Example include building, funds, land, and so and cash in cash, MERS cash, and distant transfers. Hopefully, what is that it turned out that there is depreciation value of asset in the form of goods. For example, machine equipment will definitely expansion they make at some point. Apart from that, the machine will also experience a decline in value if it's the result, so that the asset section can expand the string according to real-time to condition. Two, liability accounting atau liabilities. As the name says, liability accounting is a type of account that question the company responsibilities towards certain parties. This account can also contain various company liabilities arising from an event in the past. For the example, obligation arising from an event from company debit to ship capital. This obligation actually has a be paid immediately at a predetermined deadline. Liabilities should also be paid as soon as possible if a company business activity have generated liabilities should also be paid as soon as possible if a company business activities have generating profits. The liability portions will incurred if the liability account incurred, and 5 varies if is discards. 3. Capital accounting atau equity. The equity accounting is a capital account which is the remaining interest in the company after deducting liabilities. In short, the accounting is filled with the remaining capital value after deducting liabilities. That's why but part of the asset and liability can blend of balance value. Actually, equation accounting are part of the asset held by third party, such as a share owner or stakeholder. This ownership can increase and decrease according to real condition. There are needs are the accounting included in the basic accounting equation. Apart from these are things that are and can be included in the basic accounting equation table. Example include income, expense, and personal expense with company funds. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Lalu, apa yang mempengaruhi transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi?
yang mempengaruhi bagian aktiva atau pasifa transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva dan pasifa dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan bisa mendapatkan nilai seimbang dari kedua belah pihak tabel jika transaksi transparan dan tidak ada yang disembunyikan, menambah atau mengurangi salah satu sisi proses transaksi keuangan yang dilakukan proses bila salah satu mengurangi sisi aktiva atau pasifa perusahaan. Nomor juga menambah bagian pasifa baru pada bagian hutang atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya, menambahkan pada suatu sisi jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasifa modal akan bertambah, akan tetapi jika yang harus dibayarkan nantinya beban akan mengurangi bagian nantinya modal beserta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.